अलअम्मार अकेडमी में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कारी मोहम्मद जुनैद है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कुरान करीम में कौन से ऐसे लेटर्स हैं कि जिनको हम बोल्ड अदा करते हैं, यानी कि मोटा अदा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुरान पाक में 7 ऐसे लेटर्स हैं कि जिनको आपने हमेशा मोटा ही अदा करना है, यानी इंग्लिश में कहें तो बोल्ड अदा करना है, मुंह भर के अदा करना है। वो 7 लेटर हैं खौ, सौद, ज़ौद, गैन, तौ, कौफ और ज़ा। यानी कि जब भी इनको मैं अदा कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मैं इनको मुंह भर के मोटा करके अदा कर रहा हूँ। तो ये 7 लेटर हमेशा कुरान पाक में जब भी आप पढ़ेंगे तो इनको मोटा ही अदा करेंगे। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। खौ, सौद, ज़ौद, गैन, तौ, कौफ और ज़ा। इन लेटर्स को याद करने के लिए एक आसान सा फार्मूला है जो आप याद कर लेंगे तो ये 7 लेटर आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। फार्मूला इनका ये है कि आपने इनको इस तरतीब में याद करना है। खुस्सज़ग़तिन किज़। इन 7 लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनाया गया है, यानी एक जुमला बनाया गया है। तो आप इस जुमले को याद करेंगे तो ये जुमला भी आपको इजीली याद हो जाएगा। तो जुमले में जो सारे लेटर्स को मिला के जुमला बनाया गया है तो वो लेटर्स भी सारे लेटर्स भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। खुस्सज़ग़तिन किज़, इसको आप याद करें। ये 7 हरूफ जो आपको हैं वो इजीली आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। इन 7 हरूफ को हमेशा आपने मोटा करना है। इनके ऊपर आपने ज़बर, ज़ेर, पेश, खड़ी ज़बर, उल्टा पेश और इसके अलावा कोई मूवमेंट आपने कुरान पाक में नहीं देखनी और इन 7 हरूफ को आपने हमेशा मोटा ही अदा करना है। बाकी जो 2 लेटर्स मैं अभी आपको बताऊंगा वो डिपेंडेबल है कि आपने उनको कब मोटा करना है और कब मोटा अदा नहीं करना है। तो चलें अगले 2 लेटर्स की तरफ चलते हैं कि जो कुरान पाक में हम सम टाइम उनको मोटा अदा करेंगे और सम टाइम उनको बारीक अदा करेंगे। तो पहला लफ्ज़ है लाम। लाम कब? कि लाम लफ्ज़ अल्लाह में जब लाम जो होता है वो मोटा अदा किया जाता है उस वक्त कि जब उस लाम के पीछे वाले लेटर्स पे ज़बर होगा या पेश होगा तो वो अल्लाह का लफ्ज़ जो है वो कुरान पाक में मोटा पढ़ा जाएगा, या अल्लाहुम्मा का लफ्ज़ मोटा पढ़ा जाएगा उस सूरत में कि जब उस अल्लाह के लफ्ज़ में जो लाम है उसके पीछे वाले लेटर पे ज़बर होगा या पेश होगा। उसको बारीक का पढ़ेंगे। बारीक हम अल्लाह के लफ्ज़ को उस टाइम पढ़ेंगे जब अल्लाह के पीछे वाले लफ्ज़ पे ज़ेर होगा तो हम उसको बारीक पढ़ेंगे, जैसा कि बिस्मिल्लाहि। अब अल्लाह का जो लाम है उसके पीछे वाले लेटर जो है वो मीम है और जो मीम के ऊपर है वो ज़ेर है, तो हम इसको बारीक पढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि। और ज़बर और पेश की मिसाल में आपको देता हूँ, जैसा कि बर रफ़अहुल्लाहु। रफ़अहुल्लाहु में हम लाम को मोटा अदा कर रहे हैं, इसलिए हम मोटा अदा कर रहे हैं कि लाम के पीछे वाला जो लेटर है हा है, हा के ऊपर पेश है, तो हम लाम को मोटा अदा करेंगे अल्लाह के लफ्ज़ में रफ़अहुल्लाहु। इसके अलावा अल्लाहु। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। 7 लेटर खुस्सज़ग़तिन किज़ मोटा करेंगे, हमेशा मोटा करेंगे। अल्लाह के लफ्ज़ में जो लाम है इसके पीछे वाले लेटर पे ज़बर पेश होगा तो मोटा अदा करेंगे, ज़ेर होगा तो बारीक अदा करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। नेक्स्ट लेटर है हमारा रॉ। अच्छा, रॉ के ऊपर अगर ज़बर या पेश होगा तो रा को आपने हमेशा मोटा ही अदा करना है और रा के नीचे ज़ेर होगा तो उसको आपने बारीक अदा करना है। ये तो सिंपली आपको समझ आ गया होगा। मगर अब हम क्या करेंगे कि अगर रा के ऊपर सुकून आ जाए यानी कि जज़म आ जाए तो फिर रा को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तो फिर भी हम सेम जैसे लफ्ज़ अल्लाह में लाम के बारे में हमने पढ़ा था, तो फिर हम पीछे देखेंगे कि रा साकिन के पीछे वाले लेटर्स के ऊपर ज़बर है या पेश है। अगर ज़बर या पेश है तो वो इजीली हम उसको मोटा ही अदा करेंगे। अगर ज़ेर है तो हम उसको बारीक अदा करेंगे। मगर 3 सूरतें ऐसी हैं कि उनमें ज़ेर भी आ जाएगा तो हम उसको मोटा ही अदा करेंगे, हम उसको बारीक अदा नहीं करेंगे। पीछे ज़ेर होगी, बारीक अदा करने के लिए 3 शर्तें हैं। अगर वो 3 शर्तें नहीं होंगी तो फिर हम उसको बारीक अदा करेंगे और अगर 3 वो शर्तें होंगी तो उसको मोटा ही अदा करेंगे। पहली शर्त कौन सी है? पहली शर्त यह है कि रा साकिन के पीछे वाले लेटर्स के ऊपर जो ज़ेर है वो ज़ेर असली हो, मुस्तकिल ज़ेर हो, यानी कि आर्जी ज़ेर ना हो। आर्जी ज़ेर से क्या मुराद है? जैसे कि कुरान पाक में आप कई दफ़ा कुरान पाक पढ़ते हैं तो जब आप आया ख़त्म करते हैं तो आया के जो अगली आया जब शुरू हो रही होती है
تو وہاں پہ فار ایگزامپل ایک لفظ آ جاتا ہے لذینہ ایسے لکھا ہوتا ہے، مگر آپ اس کو لذینہ نہیں پڑھتے، آپ اس کو پڑھتے ہیں الذینہ، آپ وہاں پہ عارضی زبر وہاں پہ لگاتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں آپ الذینہ۔ تو اسی طرح جب آپ را کو دیکھیں گے، را ساکن ہوگی تو پیچھے والا لیٹر جو ہوگا یعنی کہ زیر ہوگی پیچھے والی، وہ عارضی نہ ہو، جیسا کہ ارجعو، ارجعو میں اب آیا کہ شروع میں یہ شروع ہو رہی ہے تو ہم ارجعو پڑھ رہے ہیں، تو حمزہ جو ہے وہ اصلی نہیں ہے بلکہ وہ عارضی حمزہ ہے جو کہ ہم نے لگائی ہے، تو اس میں ہم را کو موٹا ہی ادا کریں گے، بے شک زیر ہے۔ نمبر 1 پہلی شرط یہ والی تھی کہ جو زیر ہے وہ مستقل ہو، عارضی نہ ہو۔ دوسری شرط کون سی ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ را ساکن کے پیچھے والی جو زیر ہوگی وہ اسی کلمے میں ہونی چاہیے، یعنی کہ اسی ورڈ میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ الگ ورڈ میں ہے تو وہ را موٹا ہی پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھا جائے گا، جیسا کہ رب ارجعون۔ اب رب ایک الگ ورڈ ہے، الگ کلمہ ہے، اور ارجعون الگ کلمہ ہے، تو ہم ان کو ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو ہم پڑھ رہے ہیں رب ارجعون۔ بے شک یہاں پہ را ساکن کے پیچھے زیر ہے مگر ہم اس کو موٹا ہی پڑھ رہے ہیں۔ کیوں اس لیے موٹا پڑھ رہے ہیں؟ کہ را الگ کلمے میں ہے۔ تو یہ دو شرطیں یاد ہوپفلی آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ تیسری شرط کی طرف چلتے ہیں۔ را ساکن میں جب پیچھے زیر ہوگی اور ہم اس کو اس ٹائم موٹا ادا کریں گے کہ جب اس والے پورے کلمے میں حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے حروف جو کہ ہم نے آلریڈی پڑھ لیے ہیں، خاص صاد ضاد غین تا کاف زا، ان حروف میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے گا اسی کلمے میں، را ساکن والے کلمے میں، کہ را ساکن سے پہلے زیر ہوگی، تو اس کلمے میں اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی ورڈ آ جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے گا، تو ہم اس را کو موٹا ہی پڑھیں گے، پتلا نہیں پڑھیں گے۔ یہ قرآن پاک میں ٹوٹل 4 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ یہ والی سچویشن آ رہی ہے، وہ میں آپ کو منشن کر دوں گا۔ تو آپ نے یہ 3 شرطیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اگر یہ 3 شرطیں ہوں گی، را ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو اس میں یہ 3 شرطیں ہوں گی تو را موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ اگر یہ 3 شرطیں نہیں ہیں تو پھر آپ را کو موٹا ہی پڑھیں، آپ را کو باریک پڑھیں۔ ہوپفلی آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ 7 لیٹرز جو ہیں وہ آپ نے ہمیشہ موٹے ادا کرنے ہیں۔ لام کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لفظ اللہ میں، اور را کے بارے میں بھی آپ کو ہوپفلی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ اور بہت ساری ویڈیوز میں اپنے یوٹیوب چینل العمار اکیڈمی میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اس میں قرآن پاک کی کلاسز جو کہ میں آن لائن لیتا ہوں، دوسری کنٹریز میں جو میرے پاس آن لائن بچے پڑھتے ہیں ان کی کلاسز کی ویڈیوز بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اکیڈمی کے جو اساتذہ کے درمیان اکثر و بیشتر ہم چھوٹا موٹا اسلامک کوئز معلومات کے لیے رکھتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ بھی میں بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسلامک ٹاپکس کے اوپر بھی وقتاً فوقتاً میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ میری ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر، السلام علیکم۔